Excuse me. Chup. Please leave. This is the Sindh High Court bar. It's not for... Now... जहां तक खामोशी, excuse me, जहां तक जजेस की एज की बात है, नॉट स्पेसिफिक टू जजेस, वैसे दुनिया भर में आप किसी भी मुल्क की रिटायरमेंट एज का डिबेट निकाले, उस पे एक पोजीशन सामने आ रहा है. इस वक्त जो मुख्तलिफ जमातों जो इस प्रोसेस का हिस्सा है, हर किसी का अपना ख्याल होगा. मेरा अपना ख्याल मिलता जुलता है. कैन आई हैव अ माइक टू वर्क? ये बार बार कट होता जा रहा है. उधर से मैं कर लूं? नहीं, मैं उधर से कर लेता हूं. यहां से बेहतर था, मुफ्त में आपने मुझे उठा दिया. जी ना, तो जहां तक एज, एक्सक्यूज मी, जहां तक एज की, अगर खामोशी होगा तो ज्यादा आसान होगा मेरे लिए अपना सवालों का जवाब देना. तो जहां तक एज की बात है, मेरा ख्याल आपका ख्याल से मिलता जुलता है. ऑब्वियसली इस पे कंसेंसस बनाना जरूरी है. हर पार्टी का अपना अपना मौकिफ है. एक्सक्यूज मी, चुप. अगर आप वकील नहीं हो तो प्लीज लीव. दिस इज द सिंध हाई कोर्ट बार. इट्स नॉट फॉर ना. जब मेरा अपना पार्टी का मौकिफ कुछ ऐसा है कि खास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रहा है, उस पे ये एज का शर्त शायद मुतनाज़ा हो जाए. लेकिन जो PMLM, उनका भी हक और दूसरी पार्टीज का हक है कि इनका तजवीज़ ये है कि हम ओवरऑल एज में इजाफा करें, और ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए हो, हाई कोर्ट के लिए हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए हो. हमारे जो जमात उलमा इस्लाम के दोस्त हैं, जब हम उनसे बात उस वक्त कर रहे थे, तो उन्होंने ये तजवीज़ दी कि जो एज इस वक्त मौजूद है वैसे ही रहना चाहिए. मेरा मौक़िफ़ कुछ ऐसा था कि एक जहां तक लोअर एज लिमिट है, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आपका लोअर एज लिमिट मतलब कम से कम उम्र जिस पे आपने पहुंचना है और फिर आप जज बन सकते हो, वो 40 इयर्स था. और जनरल जिया उल हक ने इसको 45 में तब्दील कर दिया. और मैं खुद जानता हूं कि कितने नौजवान हमारे वकला है चारों सूबे में, कितने काबिल है. तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही तजवीज़ था इस तरमीम साजी के प्रोसेस में कि जो कम से कम एज ब्रैकेट है वो तो ओरिजिनल एज पे लेकर आए. जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, मैं समझता हूं कि हमें ऐसे कोई एज की पाबंदी या शर्त डालना ही नहीं चाहिए. इसलिए अगर मैं किसी एक एज का जिक्र करूंगा भी सही, तो कोई एक ग्रुप मुझ पे ये इल्जाम लगाएगा कि मैं किसी का हामी या मैं किसी के खिलाफ. तो हमने बड़ा सोच समझ के फिर ये दरमियानी रास्ता जो कि हम समझते हैं कि इम्पार्शल तरीका है, कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने तो उसके लिए आप टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करें, आप एज का एक्सटेंशंस का ना सोचें. और आप जब टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करेंगे तो मसलन इस पे कंसेंसस बनना पड़ेगा, बट चीफ जस्टिस के अपना टर्म से 3 इयर्स, और जो ब्रदर जजेस है उस बेंच का उसका से 10 इयर्स. तो जब 3 साल का वो अपना चीफ जस्टिसशिप को ख़त्म कर देंगे तो दूसरा सूबा का दूसरा जज आके चीफ जस्टिस बनेंगे. और इस तरीके से हम इस इशू को टैकल कर सकते. देखते हैं कि आखिरी कंसेंसस में एज का क्या किया जा सकता है. जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तजवीज़ है, ना सिर्फ लॉयर्स की तरफ से आ रहा है, कुछ जज साहिबान भी ये तजवीज़ उठा रहे हैं. और अगर मैं समझता कि इस
बेंच के थ्रू मैं पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ जल्दी और फौरी दिलवा सकता तो मैं उसका सबसे ज्यादा हमायती होता। मगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मौजूदा बेंचेस हैं, चाहे वो हमारा सिंध हाई कोर्ट का हो, चाहे वो हमारा लॉ हाई कोर्ट का हो, मुख्तलिफ जुडिशरी से, वो अपने पूरा अपना जो मौजूदा स्ट्रेंथ है उसको नहीं मुकम्मल कर सकते हैं। कहां से टाइम मिलेगा नया बेंच को, नया केसेस, नया सिस्टम? जिस फंडामेंटल रिफॉर्म और उस तरीके से अगर हम नया बेंच भी बना देते हैं तो मैं चारों सूबों को कैसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिलवाऊंगा? मेरा ख्याल में एक नया बेंच एक नया कंफ्यूजन शुरू कर देगा। और हमने जो आज के हालात के मुताबिक नहीं, मगर जो हमने 2006 में तय किया और जो मेरा 2024 के मंशूर तक का हिस्सा है, हम उस प्रपोजल को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सूरत में आगे लेके जाएंगे। जो आपने एड हॉक जजेस की बात की, ये एक और सबूत है कि हमारा जुडिशल निजाम टूटा फूटा है। अब ये मजाक देखे, ऑनरेबल जजेस ने पूरा जजेस का अपॉइंटमेंट का अख्तियार अपने पास रख लिया और वो भी काम नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने कहा कि हमने ही ये काम करना है और करना भी नहीं। अब हमने बहुत सी तमाशे इसकी वजह से देखे। अगर ये अपॉइंटमेंट वाला प्रोसेस मुतनाज़ा होगा तो मेरा ख्याल में इससे ज्यादा तो मुतनाज़ा नहीं होगा कि हमारा अपना सिंध हाई कोर्ट का सबसे सीनियर जज यहां बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, याद है आपको ना? बैठा रहा और कहा गया कि वो एल ही नहीं है कि वो आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने ही ब्रदर जजेस। तो जब वो अपना मेरिट, आप उनका मेरिट का मतलब निकाले। यही वजह है कि मुझे चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मुझे चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बराबर के स्ट्रेंथ पे, बस। ताकि मुझे यह ना सुनना पड़े कि किसी चीफ जस्टिस, किसी हाई कोर्ट को इंतजार करवाया जाए ताकि दूसरे जज साहिबान अपना दोस्तियां निभाते रहें और अवाम इनकी इस जुडिशल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस की वजह से इंसाफ उनको ना मिल सके, वो बेंचेस पूरा नहीं कर सकते। तो फिर हुकूमत के पास मौका मिलता है कि बेंच पूरा भी नहीं है तो एड हॉक जज। तो अगर एड हॉक जज का मसला हल करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जुडिशल रिफॉर्म्स अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस। जहां तक 3 जजेस का आप कह रहे हो कि हो या कुछ कहते हैं कि नहीं, देखो हमने किसी के लिए पर्सन स्पेसिफिक नहीं बनाना है। ये बहस ने उठना था जब भी ये कोर्ट बनता। अगर हम 2013 में इफ्तिखार चौधरी और डोगर साहब के दरमियान ये कोर्ट बना रहे होते हैं तो ये इल्जाम आता। अगर इफ्तिखार चौधरी और का टर्म और दूसरा जज के साथ तो फिर ये इल्जाम आता। साकिब उल गुलजाल के दरमियान यही इल्जाम आता। यही अगर हम बंदियाल और इसक के दरमियान, और अफसोस के साथ जो इन सब चांद साहिबान में से, और दोनों अपने लीगल आउटपुट रखते हैं लेकिन जिनके कैरेक्टर्स पे, जिनके पूरा तारीख पे जो आप अगर जायजा ले और बाकियों का जायजा ले वो भी आपके सामने, जिन्होंने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में दोनों जज साहिबान ने साबित कर दिया कि वो अहल है वो ब्लैक रोब्स पहनने का, और हमें वो फैसला सुना दिया। तो मेरे लिए तो खुशी की बात होगा कि इनमें से कोई बने, या अगर ये लार्जर कंसेंसस हो, या but the point is that you can't make a law and a constitution for any specific person. मैं अगर आईन और कानून किसी एक जज के लिए बनाऊं तो वो नाइंसाफी होगा। तो मेरा पूरा कोशिश ये है, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सियासत तो चल रहा है, लेकिन मेरा पूरा कोशिश ये है कि हम ऐसा आईन साजी करें
جو پرسن اسپیسیفک نہ ہو, کسی کا حق میں نہ ہو اور کسی کے خلاف میں نہ ہو. دوسرا جو آپ کوشچن ہے میں ادھر سے ہی لوں گا. ادھر سے آپ سے. اب میں اگلا سوال, کیونکہ مجھے پتا ہے بیرسٹر ضمیر گھمرو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات مجھ سے آج سے 10 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہی ایک حل ہے, اور میں اسے ایگری کرتا تھا کیونکہ علاقے سے بھی ہیں اور ہمارے ہم اثر بھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ضمیر گھمرو صاحب, پہلے تو آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا لانگ اسٹینڈنگ ایک انٹلیکچوئل پروپوزیشن تھی جو اب پارلیمان نے خود ہی اس کو اٹھایا ہے. آئی ایم شیور یو وڈ ہیو پلیڈ اے رول. تو آپ اگلا سوال پوچھیں. آپ تھوڑا سا پلیز بیٹھ جائیں تاکہ وہ سوال. جی سینیٹر صاحب کو یہاں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں آنے پر مبارکباد دیتا ہوں. دوسرا یہ کہ چیئرمین صاحب, جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی جا رہی ہے اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو آرٹیکل 184 کی جورسڈکشن دی جا رہی ہے. آرٹیکل 184 کے پہلے پارٹ میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ ٹو دا ایکسکلوژن آف ایوری ادر کورٹ شیل ہیو جورسڈکشن ان اینی ڈسپیوٹ بٹوین 2 اور مور پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹس. وہ 73 سے آج تک سپریم کورٹ کے پاس صرف ایک کیس آیا. سپریم کورٹ ڈیڈنٹ ایکسرسائز دس جورسڈکشن. وہ ایک کیس تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے 2012 میں کیا تھا کہ ای او بی آئی از اے پروونشل سبجیکٹ اور وہ صوبوں کے حوالے کیا جائے. وہ بھی کیس انہوں نے حل نہیں کیا اور اس کو سی سی آئی کے حوالے کر دیا. نمبر 2, آرٹیکل 184(3) میں جو جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کا, وہ یہ ہے کہ وداؤٹ پروجوڈس ٹو دی جورسڈکشن آف ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے پاس اگر پبلک امپورٹنس وتھ ریفرنس ٹو دا فنڈامنٹل رائٹس کوئی Excuse me, I'm answering questions. I'm not here to listen to you talk. Please. سپریم کورٹ کے پاس سبجیکٹ ٹو دی ہائی کورٹ جورسڈکشن پبلک امپورٹنس کا ایشو ہو وتھ ریفرنس ٹو فنڈامنٹل رائٹس, وہ آ جائے تو وہ اس پر وہ آرڈر کر سکتی ہے جو آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کر سکتا ہے. تو ایک تو پارٹ 1 میں سپریم کورٹ نے اپنا کبھی پاور ایکسرسائز ہی نہیں کیا, اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ پاور اب ایکسرسائز کرے گی کیونکہ صوبوں کی برابر کی نمائندگی پر مشتمل ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کا جو انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے, یہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے, سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. سپریم کورٹ کو صرف 1973 میں یہ صرف چھوٹا سا دیا گیا تھا کہ اگر پبلک امپورٹنس کا ایشو ہو, فنڈامنٹل رائٹس کا ہو, تو آپ بھی وہی آرڈر کر سکتے ہیں جو ہائی کورٹ سکتی ہے سبجیکٹ ٹو ہائی کورٹ جورسڈکشن. ایک ونڈو دیا گیا, لیکن انہوں نے دروازہ بھی توڑ دیا, دیواریں بھی توڑ دی. تو اس مس یوز جو ہوا ہے سپریم کورٹ نے کیا ہے آرٹیکل 184(3) کا, وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کو کیسے روکے گی؟ یہ جورسڈکشن اس کو دی جا رہی ہے. سر, یہ میرا کوشچن. تھینک یو. آپ کا بہت وزن ہے آپ کی بات پہ, اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ وین یو آپ کہتے ہیں نا, آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا. تو نو ان انگریزی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی. میں انگریزی میں ایک کہاوت ہے, اف یو give them an inch they take a mile. I was referring to that. Now 184, 186, 199, I hear you. اب انہوں نے اپنا توبہ جو میمز بنیں گے یہاں معاف. 186, 184 آئینی عدالت کے پاس ہو, 199 آپ کا ہائی کورٹ کے پاس ہے, ان کا اختیار ہے, اس پہ بحث ہو. ایک آرگیومنٹ ہے, ایک پروپوزل ہے باقاعدہ پیپلز پارٹی کا جو کہ اس پہ کنسنسس نہیں بنا, کہ جیسے ہم وفاقی آئینی عدالت بنا رہے ہیں تو کیوں نہیں صوبے میں بھی آئینی عدالت بنایا جائے تاکہ ایک کورٹ ہو 199 کا اور ایک کورٹ ہو عام کیسز کا. اور اگر 50% کیسز 199 کے مطابق ہے تو باقی کیسز کو بھی اس طریقے سے. مگر یہ کام اگر ہوتا بھی ہے, ہم چاہیں گے کہ سارے ہائی کورٹ بارز اور سارے ہائی کورٹس کو آن بورڈ کر کے یہ کام کرے. میں سمجھتا ہوں ضروری ہے, بٹ ابھی تک اس پہ اوپر کنسنسس نہیں بنا. ایک پوائنٹ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, I need to go back to that. یہاں کہا گیا کہ نیا کورٹس میں جو ہے یہ پاور واپس سیاستدان کے پاس جا رہے ہیں جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کرنے کا,
اور یہ جوڈیشری کا آزادی کیسا ہوگا. میں اب ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں آپ کے ایسے ایگزامپلس ہیں جہاں سیاستدان, چاہے وہ لیجسلیٹر میں ہو یا وہ جس بھی شکل میں, یہ فیصلے کرتے ہیں